माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी. सो आम सगळी आहाय बरी आनी आज न्हू व्हिडिओ बरो स्पेशल व्हिडिओ सारको ताका लागून म्हाका बरो करून रेडी जायन बरें करून अशें करून जाय आसलोलें हो व्हिडिओ शूट करपा आनी तुमचे मुखार सांगपा म्हगे स्टोरी. ओके, सो भरपूर एक्सायटमेंट आहा म्हजे भितर आनी आय होप तुमकांय बीन हें आयकपा बरें दिसतलें म्हगे जर्नी. ऑब्वियसली हांव पयलें अशें करून न्हू लायक दुसऱ्यांगे स्टोरी आयकतालें आनी हांव ब्लश जातालें. ओय अशें करून जाता, ओय तशें करून जाता, ओय मोकडें अशें करून जातो काय, म्हगेले लायफान अशें करून जातलें अशें करून हांव प्रिडिक्ट करून लागतालें. सो येस, इट्स अ ब्युटिफूल व्हिडिओ टुडे. ओके, आनी हांवें काल सांगलोलें ऑलरेडी की आज स्पेशल व्हिडिओ आसता म्हूण. सो येस, इट्स हियर. सो ओके, हांव व्हिडिओ स्टार्ट करतां. सो टॉपीक चोयला आसता तुमी आयचे म्हगे फर्स्ट ट्रायमेस्टर जर्नी. ओके, जायत क्वेश्चन्स येयलो म्हाका रिलेटेड म्हगे प्रेग्नन्सी, म्हगे फर्स्ट म्हणजे अशें करून लायक कित कोन्न कन्सीव केलें, वेदर इट वॉज अ ट्रिटमेंट, वेदर इट वॉज नॅचरल कन्सीव, मागीर तूं कितको कळ्ळें तूं प्रेग्नंट आहा हें तें अशें करून सिमटम्स कित आहलोले, जायत क्वेश्चन्स आहलोले. सो येस, आनी हांव न्हू लायक डे 1 सावन ते आतां देखून आय नोट डावन माय सिमटम्स ईच एंड एवरी डे. वॉट एवर म्हणजे कितें अशें करून म्हगे बॉडी चेंजीस आहाय, म्हगे मूड स्विंग केसो आसता, म्हाका केसो रूच येयलो आहा, म्हाका केसो हें जालो आहा. सो आय नोट डावन ऑन माय डायरी. यू नो, नेबरागे डॉगी मातशें भुकिता, तुमगोडे आवाज येतलो, प्लीज इग्नोर. सो first question answer is whether I conceived in naturally or a treatment pregnancy. So it's a natural pregnancy. Okay, and behind that there is a story. Last year I आनी साव्योन डिसायड केलोलें की आमी एक डॉक्टर विजीट घेतो म्हूण. ओके, तो येयलो मुट्री. सो वेदर टू चॅक वेदर लायक आमगे भितर कितें प्रॉब्लम आहा कितें अशें करून. सो फर्स्ट म्हगे प्रेग्नन्सीची म्हगे मिसकॅरेज जालोली ती हांवें नॅचरली कन्सीव केलोली. ओके, सो तेदो म्हाका ते डॉक्टरान सांगलोलें की तुम नॅचरली कन्सीव केलां, कांय प्रॉब्लम म्हाका दिसना, सो यू वील कन्सीव इन नॅचरल वे ओनली म्हूण. सो आमी कितें केलें, फॉर गूड वे, गूड ऑप्शन अशें आमी आमगे सावंड्डे गायनेक तेज बरें गेली. ओके, इन द मंथ ऑफ आय थिंक फेब्रुवारी, in the month of February something we had gone there. So doctor recommended everything is fine. म्हगे तेणें पयलीं सायकल आखी स्टडी केली आख्खो मंथ. ते पिरियड्स बीन येता म्हटरी मागीर ते ओव्युलेशन बीन सगळें ते चॅक कोत्ताय न्हू. सो म्हगे सगळें बरें आहलोलें, एक क्वॉलिटी टायमार रप्चर जातालें सगळें, एवरीथींग वॉज फायन. डॉक्टरान सांगलोलें टॅबलेट्सांचेर कन्सीव करूं जाता म्हूण. सो ओके, फेब्रुवारी मंथ, मार्च मंथ आमी ट्राय केलें डॉक्टरागे थ्रू मेडिसिन्सांचेर कन्सीव करपा, पूण तें जावं ना. वी डी नॉट कन्सीव्ड. सो ओय एप्रील फर्स्ट वीक समथींग तो वचपा आहलोलो. सो तेगे डेट आहलोली आनी म्हगे बर्थडेया कोडे हय बर्थडे जायन अशी मागीर आनी गेल न्हय डॉक्टरा बरें. सो नेक्स्ट टायम आतां नेक्स्ट डे पडना, नेक्स्ट डे मागीर आनी खंयचो बरो इनफर्टिलिटी बीन कितें आहा जाल्यार वी वील गो देर म्हूण सांगिल्लें. एका आनी गेलें, स्टॉप केलें. मागीर एक दीस एका अचानक एगे डेट जाता चेंज, आनी डेट चेंज जाली बीन कितू जाली, मे जाली, मे 23rd तेगे डेट जाली. आनी हांव मातशें भिलें, आरे इतू लॉंग वेकेशन न्हू म्हण अशें करून जालें म्हाका. कितकोन मॅनेज जातोलें सगळें देसपेज हें तें घर बीन कितकोन मॅनेज कोत्तोलीं म्हण अशें करून म्हाका जालें. मागीर साव्यो म्हणपा लागलो गोडी देवान आपणान दवरलो आसतलो, देवागे कितें तरी प्लॅन आहा आसतलो अशें म्हण. सो ओके. मागीर तेगे न्हू कोर्सीस थोडेशे काबार जावपा आहलोले. तो म्हणपा लागलो आपणागे कोर्सीस आहाय, ते कोर्सीस आपणागे डेट मेळत जाल्यार आपूण चोयत म्हूण. मागीर डेट मेळ्ळी तेका आनी आमी थिंग गेलीं, बॉम्बे गेलीं. हांवूय येता म्हूण सांगिल्लें.
गेली एप्रिल मंथ ते आतां मागीर एक बॅड न्यूज येयलो म्हगे ग्रॅनी गेलो ग्रॅनी हें जालें म्हण सो म्हज्यान कांय करूं जायना आसलें थिंगसान हिंग येवपा जायना आसलो न्हू आनी मागीर तें जालें ग्रॅनी गेलें कोर्सीस जालें कॉल येयलो क्लब महिंद्रासान आसनोरा आमकां फ्री नायट्स ऑफर केलाय म्हूण मागीर हांवें म्हणलें हें आनी कितें म्हूण अशें करून सो आमी थिंगसान येयलीं थिंगसान येवन मागीर आसनोरा थिंग आमी बरो टायम स्पेंड केलो आनी आमचे भितर अशें करून हें नासलोलें लायक बेबी प्लॅन करूं जायो कित्याक तें स्ट्रेस जाता यू नो बेबी प्लॅन करप बीन म्हळ्यार एक स्ट्रेस असो एक फावटी प्लॅनिंगाचे थ्रूतून गेल जाल्यार आनी वी डी नॉट प्लॅन एनीथींग वी वर एन्जॉयींग आवर लायफ ईच म्हणजे एप्रील मंथ आमी एन्जॉय केला सारको बरो एन्जॉय केला टायम स्पेंड बरो केला सो मागीर एप्रील मंथ म्हगेली लास्ट म्हगे पिरियड सायकल एप्रील मंथ आहलोली मागीर मे एंड ऑफ एप्रील हांवें अनावंस केलें म्हगे फर्स्ट मिटअप म्हगे फर्स्ट गिव अवे म्हूण सो तेजे खातीर हांव एक्सायटमेंट म्हगे मायंड तेजेर पडली ते अरेंजमेंट्स करपा जाय आनी हांव एक्सायटेड म्हगे सबस्क्रायबर्सां मेळपा आनी सगळें अशें करून सगळें मिक्सअप आहलोलें हूंय मेळटलीं कितें कोत्तोलीं मागीर हांवें डेट डिसायड केली 12th ऑफ मे ओके 12th ऑफ मे डिसायड केली हांवें आनी लायक आय थिंक 6, 7, 8 समथींग कितें तरी म्हाका चेंजीस फील जावपा लागले यू नो आय मीन समथींग इज डिफरंट इन माय बॉडी आनी मागीर बोन्ना त्या दोना म्हाका अशें करून दिसतालें घोडे मागीर स्ट्रेस जालें प्लस गिव अवे तेंगेले अरेंजमेंट्स हांव बिजी आहलोलें तेंय स्ट्रेस जाला आसतोलें अशें करून दिसोलें म्हाका मागीर म्हाका 3 o'clock आय स्टील रिमेंबर देंप्रांबोर सोदां 3 o'clock स्टार्ट जातालें तें 8 o'clock 9 o'clock देखून म्हाका मातशें फिवर चडटालो हेच टायमार सारको हेच टायमार जी म्हगे सबस्क्रायबर आहा एकच्यान म्हाका पर्सनली मॅसेज केलेली तूं बोन्ना जाता तूं प्रेग्नन्सी टेस्ट किट ये म्हणजे टेस्ट कोरा म्हूण हांवें म्हळें हें प्रेग्नन्सी आसपाना रे म्हळें हेका साव्यो म्हळ्यार प्रेग्नन्सी म्हाका दिसना घोडे स्ट्रेस चड जाला म्हगे BP बीन लो जालो अशें करून जालें म्हाका मागीर हो म्हणपा लागलो 3 दीस जाले न्हू चल डॉक्टरा बरें विजीट कोरया मागीर डॉक्टरा बरें गेली डॉक्टरान सांगिल्लें थंडी ना कांय ना तो म्हणपा लागलो ऑल ओके स्ट्रेस हाय जाला मातशें लो कर स्ट्रेस घेयनाका सगळें बरे भाशेन जातलें आनी मातशें हांवें युट्यूबासून ब्रेक केलो आनी हांव सोमतें गिव अवे म्हगे हांवें ताका लागून हांवें कांय शूट करूं पावलो ना म्हगे अरेंजमेंट्स कितें आहलोलें कितें तें सगळें मागीर म्हाका जोर 3 दीस जोर येसो मागीर म्हाका सिम्टम येयलें म्हगे न्हू बॅक पेन जावपा लागलो एक्स्ट्रीम बॅक पेन सारको म्हाका बसों जायना उडो घालूं जायना अशें करून एश टर्न जावं जायना सामकें एक्स्ट्रीम बॅक पेन जावपा लागलो म्हाका हांवें म्हळें हेका साव्यो आनी मातशें डिझीनस अशें जाता प्लस भूक येसो लागोता सामको खतरनाक भूक लागोत म्हणटाय तेशें करून हांवें हेका म्हळें साव्यो म्हळें की आरे म्हाका कितें जाता म्हाका ओडो घालूं जायना म्हाका कांय करूं जायना गिव अवे आहा हें आहा कितें करून जातलें अशें करून ऑल ऑफ अ सडन हें आनी कितें जाता म्हाका मागीर जाता रे बरें जातलें बरें करपा लागलो हो मागीर गिव अवे गेली तें जालें मोटरी मागीर न्हू केदो तें आय थिंक हो वचपा तेगे दीस पावलो न्हू हांव हिंग घरा कडेन आहलोलें हिंग फ्लायटांकू रावलो हांव मातशें म्हगेल्या जिवा बोन्ना माय मामाकू सोदता म्हूण मागीर ओके एक सांगनासतना टेस्ट घेयल्या बरें अशें दिसोलें म्हाका हांवें मागीर वेलनस फार्मासी आहा न्हू ती होम डिलिव्हरी दिताय सो तेंको हांवें टेस्ट किट ऑर्डर केली आनी एक सांगलो ना हो सावण गेलो आहलोलो इवनींग डे आय थिंक 18, 19 समथींग कितें हांवें टेस्ट घेयलें इवनींग 5 o'clock 5:30 अरावंड
आनी तेजे न्हू स्लायट ती सामकी स्लायट म्हणजे स्लायट म्हळ्यार सामकी लायट न्हू लायन दिसती पळय म्हाका फर्स्ट लायन म्हगे ती एश कोन्न तेजे एंड आय एम लायक रियली इज दीस ट्रू. मागीर हांवें चिंतिल्लें नेक्स्ट डे हांव मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट युरीन तेजें हांव टेस्ट घेतलें. तें हांवें शूट केलो आहा आनी तो तुमी विडियो चोयला. सो हो सकाळ फुडें गेलो 6 वडे हांव मातशें लेट उठलें वच पर्यंत रावलें. मागीर फर्स्ट थींग इन द मॉर्निंग हांवें टेस्ट घेवपाक सामकें टेस्ट घेयलें दवरलें एंड आय एम लायक हार्ट बीट इतलो फास्ट रेस जाता न्हू. ओ माय गॉड दॅट फिलींग बिलीवूच जालना. इट वॉज डार्क पॉजिटीव यू नो दॅट टायम आनी म्हगे पिरियड मीस जावपा देखून आनी 2-3 दीस आहलोले. जस्ट म्हाका तो एक कॅप्चर करूंक जाय आहलोलो मोमेंट सावयोगे रिएक्शन यू नो. सो आनी तुमी तेगे रिएक्शन चोयलां. ओय त्या कॅमेराचेर मातशें तितू दाखयल ना हांवें दाखयल ना तेणेंय दाखयल ना बट वी वर लायक माय गुडनस वॉट जस्ट हॅपन्ड. इट इज अ मिरेकल प्रेग्नन्सी यू नो. अरे मिरेकल तो देवागे गिफ्ट तो आमकां यू नो. मागीर आमी ऑन सांगो लागले चल आमी डॉक्टरा बरी या आपल्यान चोवपा जाय कन्फर्म आपूण वयतलो मागीर मेळपा ना. सो ओके हांवें गुगलाचेर सर्च केलें म्हगे रिलेटिव्सांक थोडेशे तेंगेली हिस्ट्री बीन होना बऱ्यो बऱ्यो आहा तें सगळें चॅक केलें. म्हगे गायनेक आतां रिवील कोन्ना हांव मागीर आफ्टर डिलिव्हरी रिवील कोत्तलें बिकॉज ऑफ सम प्रायवसी रिजन्स ओके तेका लागून. सो ते गायनेका कॉन्टेक्ट केलो अपॉयंटमेंट घेयलो मागीर गेली. मागीर तो म्हणपा लागलो डेट मीस जालना न्हू. डेट मीस जावपा 2-3 दीस आहाय न्हू. सो तेंणे ब्लड टेस्ट बरोवन दिलें अमके दिसा ब्लड टेस्ट कोर म्हूण. मागीर ओके म्हणलें. मागीर आमी एक सावयो गेलो आनी स्टेप्स हांवें विचारलें ते कडेन डॉक्टरा कडेन कितें प्रिकॉशन्स घेवपा जाय आनी कितें सगळें विचारलें ते कडेन. मागीर तेणें म्हणलें स्टेप्स अप एंड डावन चड करनाका इमर्जन्सी आहा जाल्यार वन टायम कोर ओके. आनी मातशें रेस्ट घे चड धांवड नाका जोडे उबा नाका अशें करून तेणें जायत म्हाका हें घायलें. आनी मागीर डायट विचारलें हांवें ते कडेन. डायट तेणें म्हाका जाता तितूलें हेल्दी आहा ओन्ली गरम मसाला अवॉयड विनेगर अवॉयड भायली जेवण कितें खायनाका 3 months सुद्दां यू कान नॉट ईट आवटसायड फूड म्हूण तेणें म्हाका स्ट्रिक्ट घायलोलें ओके. आनी कितें अशें करून खायलें आनी पोटां बी अशें करून ओडोन बीन मोशन जालें न्हू जाल्यार खायनाका ती वस्त. इतलें सांगलो तेणें म्हाका. आनी उदक पिवपाचें. मागीर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट केलो मुटरी मागीर यो म्हणून विजिटा ओके म्हणलें. तेका लागून हांव सावयो सकाळ ड्रॉप करून देखून गेलो ना. तो म्हणपा लागलो नाका नाका यू डोंट कम यू स्टे इनसायड. मागीर म्हाका तें जिवा हें जातालें हांव फर्स्ट टायम तेका पावोवपाक गेलें ना प्लस सकाळ देखून वचोंक मेळना म्हण अशें करून तेका लागून हांव मातशें रोवलें. आनी तेदो तुम कडेन हें करूं जायना आहलो न्हू शेरूय करूं जायना आहलो न्हू. सो म्हगे व्लॉगींग आहलोलें म्हगे काम आहलोलें अप एंड डावन. आय वॉज लायक म्हाका न्हिदों जाये म्हाका न्हिदपा जाये म्हाका न्हीद येता अशें करून जातालें म्हाका. आनी भूक लागताली होकोच बूक बूक बूक. मामा इज लायक आगो तूं कोण कितें घालूं. मागीर फ्लोरिना येता न्हू. फ्लोरिनान म्हाका हितून फ्रूट हाडून दिली. ओ माय गॉड म्हाका आजून उगडास आसा तेगेलें फ्रुटां आख्खो बाजार उबार हाडल्या भाशेन सारको. भूक लागल्या हें घे भूक लागल्या हें खा भूक लागल्या हें खा कोण. आनी मागीर शी इज टू फीड मी यू नो शी इज टू फीड मी. आय स्टील रिमेंबर आय वॉज ऑन बेड ओके. सो हांव म्हणलें आगो कन्फर्म सारकी जालें ना ब्लड टेस्ट आहा हें आहा तुमी सामकी म्हाका हें कोत्ताय. नो डॉक्टरान सांगिल्लें न्हू रेस्ट कोर आनी बरो आहा हेल्थी आहा येस दीस इज द थिंग.
तेण म्हाका ऑरेंजीस किवी आपण्यान आतीन सोलून दिले, हावयले तोंडां लिटरली तोंडां घायले म्हगेल्या अशें करून खरें. And I'm very thankful to Florina also, you know. मागीर आनी प्लस जॉल्सा जेवण ती म्हणटू आहलोली न्हू. सो येस, मागीर ब्लड टेस्ट केलें मॉर्निंग अमके दिसा. तेणें म्हाका सांगलोलें आय थिंक 26th मे या 25th मे समथींग म्हाका ब्लड टेस्ट कोर म्हणून तेणें. सो तें केलें आनी तो रिपोर्ट कितें जालो तें हांवें शॅर केलो. फ्लॉरिना आयलो ते दिसा कितें रिएक्शन आहलो तें. सो येस, तें एक जालें. ग्रँडपा सांगिल्लें. मांयक आमी सांगोना कित्याक न्हू, मांय कितें जाता ती रोखडी कोणूय येयलें ती सांगोंक वयता. तेका लागून ते आमी लेट 3 months तुमकां सांगिल्लें तेन्ना ते सांगिल्लें आमी. ना ती कोणू जावं ती ओडोक ना पाडोक ना तेंका देखून सांगपाची. तेका लागून आमी ते सांगोना. ओके, 3 months ते सांगिल्लें आमी. मागीर टेस्ट जालें. मागीर डॉक्टरान म्हाका आपयलो न्हू ब्लड रिपोर्ट घेवन. हांवें डॉक्टरा दाखयलें चोय म्हगे ब्लड रिपोर्ट आनी बरो येयलोलो कावंट 1000 एंड अबाव समथींग कितें कावंट येयलोलो. मागीर तेणें म्हाका जून 10th जून म्हाका स्कॅनिंग म्हगे फर्स्ट स्कॅनिंग तें आतां स्कॅनिंगाचें येता. ओके, सो म्हगे फर्स्ट स्कॅनिंग वॉज ऑन 10th जून. तेणें म्हाका आपयलें मॉर्निंग आनी आम लायक आनी ते दिसा म्हाका दिसता मांडे काय ट्यूजडे कितें तरी आहलोली. ओके, आय स्टील डोंट रिमेंबर. मांडे ना ट्यूजडे कितें तरी आहलो ते दिसा. आनी आम लायक म्हगे हार्ट बीट इतू रेज जालोलें न्हू ते दिसा. खरें सांगता म्हळ्यार हांव इतू भिलो आहलोलें न्हू बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट मिसकॅरेज. ते मिसकॅरेजी उगडास येयलो, सगळे फ्लॅशबॅक येयले. हेच स्कॅना म्हणजे म्हगे हार्ट बीट येवून आहलोली ते दोना फर्स्ट प्रेग्नन्सी. सो हांवें सेकेंड प्रेग्नन्सी कितें जातोली कितें अशें करून म्हाका तें एन्जायटी एक जावपा लागोली. मागीर हांवें सांतांतून नांव घेयलें. हांवें म्हणलें प्लीज सांतांतून इफ हो म्हगे स्कॅनिंग बोर भाशेन येयलें हांव तुजे पोरलें इमिजिएटली थिंगा येतो म्हण तुगे पांयां कोडे. आनी अशें करून म्हणून हांव बायक चोयलें घरांतलें. आनी न्हू कितें कोन्न सांगू तुमकां तो मोमेंट जेदो हांवें ते बेबी धाकटोसो बेबी यू नो तेगे हार्ट बीट जाता तें चोयलें हांवें. तें फिलींग म्हज्यान कितें कोन्न सांगू तुमकां. यू नो फर्स्ट प्रेग्नन्सी चोय हांवें तेगे हार्ट बीट चोवूंक म्हाका मेळना. सेकेंड प्रेग्नन्सी आय वॉज लायक डॉक्टरान चोयता म्हळ्यार इट्स तुगे हार्ट बीट बेगीन येयल्या, बेबी हेल्थी आहा म्हणजे बरें आहा, ग्रोथ बरी आहा. 6 weeks कितें प्रेग्नन्सी आहलोली म्हगेली. 6 weeks 5 days समथींग कितें प्रेग्नन्सी आहलोली ते दोना. आनी आम लायक इमोशनल फूल अशें. आनी तेश भायल्यान मामा तेंगे रोजार कोत्ता आवय जालें कितें जालें. आनी आम लायक रियली डॉक्टर दॅट्स माय बेबी. आनी तें हार्ट बीट एशें को पंप जाता. एंड इट वॉज लायक आय वॉज लायक टॉप म्हणटाय तेशें कोन्न सारकें. मागीर खरें जितू जाणांनी तें एक्सपिरियन्स केलां न्हू तीं जाणाय आसतलीं हांव कितें म्हणून सोदीत तें. ओन्ली थिंग सावियोन मातशें मीस केलें. सावियो आजून जाय आहलोलो तें मोमेंट चोवपा जाणटू. मागीर न्हू तें हें जालें स्कॅनिंग जालें म्हगेलें. डॉक्टरान सांगलें 6 weeks प्रेग्नन्सी आहा, 6 weeks 5 days. आनी बेबीगे ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वीक्स बरी आहा सारकी. कांयच प्रॉब्लम ना. होकोच तुगे डायट मेंटेन कोर. आनी तेणें म्हाका मेडिसिन्स दिलीं. सो मागीर तेणें मातशें सांगिल्लें मातशें रेस्ट कोर जाता तितूलें. सो हांव 60% अशें बेड रेस्टाचेर अशें आहलोलें. ओके, सो तेका लागून व्लॉगींग करूंक म्हाका जायना आहलोलें. हांव म्हणलें कितें व्लॉगींग करूं, हांव बेडारू आसोता, बेडार रावन कितें व्लॉगींग करूं अशें कोन्न जातालें म्हाका. सो तेका लागून म्हगे वर्क इफेक्ट जालें. पूण आतां हांव बॅक टू ट्रॅक म्हणटाय तेशें कोन्न येयलां डेली अपलोड करपाक. ओके, आय एम शुअर हें सगळ्यांक जाता आसतलें सिम्पटम्स थिंग मामागे कुकर.
सो हांव स्कॅनिंग रुमासान भायर येयलें. मामाले हांव कितें जालें गो मुगो एशें कोन्न मामागे रिएक्शन सारकें. आनी हांवूय मातशें सगळें आहा बरें आतां न्ही बरें. देवसा गेली हांवें ते दिसा देवसा गेलें ते दिसा हांवें व्लॉग केलेलें बेस्ट डे ऑफ माय लायफ म्हण कितें तरी हांवें घायलो आहा दिसोन म्हाका व्लॉग. एंड आय एम लायक ये मामा इट्स युअर बर्थडे गिफ्ट यू बिकमिंग ग्रॅनी ऑफिशियली म्हण एशें कोन्न. सो येस मागीर आसलें स्कॅन 24th of June. सो 23rd of June सावन म्हाका वॉमिटींग स्टार्ट जाली म्हगेली. ओके मागीर आतां वॉमिटिंगा येयलें 23rd of June. या इट वॉज करेक्ट. मागीर 24th तुमी जायत जाणांन गॅस केलो वॉच ड्रेस घालनासलो हांव डॉक्टरा बरें गेलेलें. बेबीके ग्रोथ चोयली तो म्हाका 2 weekसान म्हणजे 15 दिसान आपयतालो कित्याक म्हगे हिस्ट्री आहा न्हू मिसकॅरेजीची तेदो मागीर ते चड अटेंशन दिताय. मागीर तें जालें ओके स्कॅन तेंय जालें 24th. हांवें डॉक्टरा सांगलें डॉक्टर म्हाका कालसावन 23rd सावन म्हाका वॉमिटींग स्टार्ट जाला. सो तो म्हणपा लागलो ओय जाणा जातलें आनी देखून 3 months जाल म्हणजे स्टॉप जातलें. मागीर डायट हांवें जालो ते कडेन कितें कितें खावपा तें. मागीर डायटा तेणें म्हाका सांगलेलें सुपा आयटम बीन पिनाका सोपी कांय खायनाका लिक्विडी कांय खायनाका सुपा भाशेन बीन ड्राय खा आनी ट्राय कोर एक वरान कितें कितें तोंडां घालपाचें. तेशें कोन्न गायलें खूंय न्हू जाल्यार वॉमिटींग येना एसिडिटी फॉर्म जायना अशें म्हूण तेणें म्हाका एक टीप दिलोली. पूण मागीर हांव घाराको येयन अशें कोन्न कितें ना कितें लाडू एसो ना कितें अशें खातालें. तेणें म्हाका अलाव केलोलें. इवन तेणें म्हाका नुडल्स मॅगी नुडल्स सुद्दां अलाव केलोलें डॉक्टरान. इट्स नॉट दॅट तेणें म्हाका नुडल्स बीन अवॉयड कर म्हणलें. हांवें चलना देखून तेणें सांगलो म्हाका नुडल्स देखून खात जाल्यार ड्राय खा सोपी नुडल्स खायनाका इतलें सांगलें तेणें. मागीर आय एम ओके आमी चिकन खावं जाता ओय सगलें खावं जाता म्हणलो तेणें. तेणें म्हाका कांय रिस्ट्रिक्ट केलें ना चिकन खावपा हें बीन अशें करून 1-2 पीस खा म्हणलो तेणें. रूच येता ती खा म्हूण सांगलो तेणें. इवन तेणें म्हाका बिरयानी देखून सजेस्ट केलोली बिकॉज रूच येताय न्हू ते जाणां तेका लागून. पूण आनी एक सांगलो तेणें म्हाका की आतां तुका बिरयानी रूच येयलीशी. मामा सांगता तूं मामा बिरयानी कर. बिरयानी मामान केली तुजे मुखार हाडली आनी तूं लायक नाका गे म्हाका नाका नाका एशें कोन्न जाता म्हणपा लागलो म्हाका. आनी होरें जालें यू नो होरें जालें ते दोणां. आनी आय एम लायक आवय म्हजी माय एक कितें जाता म्हाका स्मेल लायक जायना फुडाचो. फीश फ्राय कोत जाल्यार म्हाका लायक जायना. दाळीन तडका घात जाल्यार म्हाका लायक जायना. लायक कितें तरी अशें जाता. नाक सामकें बंद करून रावतालें. जोवन एक परफ्यूम मारतालो स्प्रे आवय ती स्प्रे आनी म्हाका घेवंकूच जायना आसलोली सारकी. तो भायर देखून वचोन मारून आपणागे ट्युशना बी वयतालो मागीर. आनी वॉमीट कांय उरना आसलोलें. इवन उदो हांव 3 बॉटल बीन उदो पिवपा मनीस 3-4 3.5 बॉटल बीन म्हाका एक बॉटल कितें हाफ बॉटल देखून पिवंक जायना आसलोली. एक सीप घेता वॉमीट एशें कोन्न जालो म्हगे सिच्युएशन सारकें. मागीर हांवें डॉक्टरा सांगलोलें हांवें डॉक्टर अशें जाता कांय उरना कितें करूं जातलें तकलें बरे भाशेन जातलें वेलकम 3 months जाल म्हणटरी स्टॉप जातलें म्हण एशें कोन्न ओके म्हळें. आनी हांव मागीर बारीकूय जालें त्या दोणां मातशें फ्लोरिना बी सांगता आगो तूं बारीक जाला तूं कांय खायना कोन्न. आनी हो बेबी न्हू आमगेलो पिझ्झा बी खायली जाल्यार ओग्ग रावप. पोटा भूक लागता न्हू कितें म्हूण खावं. पिझ्झा एक दीस ऑर्डर केली पिझ्झा खायली पिझ्झा बरी दवरल्या सारकी पोटां आनी हेर सगलें भायर मारता. सो कितें करूं उपाशें म्हूण रावं जायना न्हू. इवन फ्रूट देखून खायलें न्हू फ्रूट देखून वयताली मुकून. सो तो फेस सामको हें आसलो म्हगेलो सामको म्हळ्यार सामको. तेका लागून हांव मिसा बी वचना आसलोलें कांय ना. वोंकार बीन येताय बीन म्हण एशें कोन्न.
मागीर एंटी स्कॅन लास्ट म्हणजे एंटी स्कॅन 3 मंथ्साको आसत तें आनी एक ब्लड टेस्ट आसता. सो ते एंटी स्कॅना बेबी ओ माय गॉड इतू एक्टीव जालोलो सारको. आय स्टील रिमेंबर डॉक्टरान म्हाका 3 पाट बसयलां. 3 पाटी बेबी मोमेंट कोत्ता कांयच हें करून दिना स्कॅन सारको करून दिना म्हूण बेबी वेरी नॉटी म्हणपा लागलो ती डॉक्टर ती दुसरी येता डॉक्टर स्कॅन करपाक आनी फर्स्ट आनी उदो पिताना उदो उना आहलोलें हांव उदो पिवपा पडटा स्कॅनिंगा कित्या युरीन ब्लॅडर फूल आसपाक जाय स्कॅन करता तेन्ना. आम लायक ओके स्कॅनिंग आतां उदो पिलें हांव म्हळ्यार पिलां 1 लिटर एस पिलें तेशें खूंय उरलां थिंग हॉस्पिटलाक वॉमीट काडली. हांवें मागीर नर्सीस सांगिल्लें हांवें म्हळें म्हाका वॉमीट जाली पूण युरीन पास केलें ना आनी मागीर ओके म्हणपा लागलें तूं वॉक कर. मागीर वॉक केलें गेलें डॉक्टरा बरें सेकेंड टायम आतां. फर्स्ट टायम म्हाका वोसोन बसयलो तेयेन तेदो म्हाका वॉमीट येयली. सेकेंड टायम मागीर गेलें तेदो हांवें डॉक्टराक सांगिल्लें हांवें म्हणलें डॉक्टर हांवें वॉमीट केली म्हाका उदो पिवपा जायना बेबी नाका म्हणटा वॉकार काडली युरीन पास केलें ना म्हूण सांगिल्लें. मागीर आनी पिनाक म्हणपा लागलें उदो. मागीर तें आमको जाय तो चॅक केलें परत बेबी मोमेंट करूं लागोल म्हणपा लागली आनी इतू क्यूट मोमेंट न्हू तो सारको तो सामको हात हें कोत्ता आपणागे हेटा आपणागे कितें कोत्ता ओ माय गॉड एशें कितें कोत्ता आपणागे हितू आनी ते मोमेंट हांव इतू इन्जॉय कोत्ता न्हू सारकें. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलें बाये आनी मातशें वगत बस बेबी परत आलो लागोल म्हूण. हांव मागीर ओके म्हणलें डॉक्टर मागीर तें मातशें वगत बसयलें एक 10-15 मिनट्स बसोन परत आपयलें तें म्हाका परत लास्ट स्कॅनिंगा कोत्ता तें मेळ्ळें सगळें तें गॅरंटी बीन कितें येवपा आहलो तें बीन सगळें मेळ्ळें तें मागीर ती आनी देखून चोयताली एशें कोन्न घे एक 10 मिनट्स जाताय म्हळ्यार परत मोमेंट. डॉक्टर सांगता युअर बेबी इज वेरी एक्टीव एंड नॉटी म्हणपा लागली आनी हांव लायक या डॉक्टर रियली म्हळें बेबी सावयो मातशें मोस्ती न्हू आमगेलो हांव म्हूण तूं मोस्ती न्हू सावयो मोस्ती. सो हांवें घाराको येवन सावयो म्हळ्यार तो तुजे भाशेन जाला आसतो म्हूण सारको कोण जाता तो बेबी गर्ल जावं बेबी बॉय जावं हांव कांय ना तेशें कोन्न कोणूय येवं म्हगे घरा हांव हॅप्पी यू नो एशें कोन्न. सो मागीर तें जालें स्कॅनिंग जालें मागीर ब्लड टेस्ट आहलो म्हगे ब्लड टेस्टूय दिलें रिपोर्ट हें दिलें ब्लड टेस्टा रिपोर्टा टायम लागोता. मागीर डॉक्टरा बरें गेलीं डॉक्टरान सांगलें सगळें नॉर्मल आहा बेबी नॉर्मल आहा सगळें आहा. म्हाका तेणें मेडिसिन्स चेंज केली म्हगेली फॉलीक एसीड बीन तेणें दुसरी भाशेन दिली कॅल्शियम दिली मागीर आनी केसो प्रोजेस्ट्रॉना दिसता म्हाका ती म्हाका उगडास आसना तेसो बीन दिली तेणें म्हाका. मागीर घाराको येयली नेक्स्ट डे सोन हांवें फॉलीक एसीड घेयली आवय सारकी हीट सामकी एसो हीट म्हाका ते गुडयेची फॉलीक एसीड घेयल्या वॉमिटींग फॉर शुअर म्हणटाय तेशें कोन्न. मागीर मामा म्हगे ब्लड रिपोर्ट हाडूंक गेलो तेदोना तें डॉक्टरान चेंज केली गुडी ती बीन 2 दीस मातशी बरी जाली एडजस्ट मागीर सेम थिंग जावपा लागलें प्रॉब्लम. मागीर आतां आहा आतां एक्टीव जाता मातशें भोंवपाकूय मातशें भायरूय सोता. पयलीं फर्स्ट 3 मंथ्स आय वॉज कंप्लीटली म्हगे घरा कोडे इमर्जन्सी आहा जाल्यारूय भायर सर म्हणलोलें दोतोरान. सो इमर्जन्सी आहा जाल्यारूय हांव भायर सोतालें कांय स्ट्रेस घेवप ना म्हणलो तेणें कांय चड हेवी वर्क करप ना म्हणलो तेणें आनी आय एम लायक ओके डॉक्टर. हांवें सगळें म्हगे छोटा A to Z हांवें आयकिलां डॉक्टरा गेलें आनी म्हगे डॉक्टरानूय म्हाका जायत हेल्प केलां म्हगे प्रेग्नन्सी बरे भाशेन दवरपा 3 मंथ्स सुद्दां सांबाळपा तेदो मातशें क्रुशल न्हू. आनी मागीर सगळें ओके आहा मुटरी हांवें मागीर तुमकडेन अनावंस केली म्हगे प्रेग्नन्सी
आनी हियर इट्स गोईंग ऑन. सेकंड ट्रायमिस्टर चालू आमगेलो. मागीर हांव सेकंड ट्रायमिस्टरा तुमकां सांगता. ओके. सो होप तुमकां व्हिडिओ लायक जाला आसता. मुगे धाकटो असो क्यूट स्टोरी. ओके. आनी हांव म्हणा तुमकां म्हाका जाय तेशें करून तुमकांय जातो म्हण यू नो. जाय जाणांगे बॉडीचेर डिपेंड आहा कितको प्रेग्नन्सी आसता. एक बायलेन तो 2 प्रेग्नन्सी एक्सपिरियन्स केले, 3 प्रेग्नन्सी एक्सपिरियन्स केले. तेंगे देखून एक्सपिरियन्स ईच प्रेग्नन्सी डिफरंट आसता एक पाटी. सो तेशें करून तें येस. मुगे म्हळ्यार फ्रेंड्स आहलोलीं म्हाका गायड करपाक. मुगे रिलेटिव्स थोडी टिप्स दितालीं. प्लस मुगे सबस्क्रायबर्सान तेदो टिप्स दिवंक पावनाय कित्याक हांवें तुमकां सांगलो ना न्हू. ओन्ली एलॉन्जागे मामा, फ्लॉरिना मामा, मुगे मामा डाडू आनी सावियो इतलीं जाणां खबर आहलोलीं मुगे प्रेग्नन्सीची. आनी हांवें कोणाक सांगो ना. 3 months जाल म्हणटरी सगळ्यांक सांगली मागीर. Do like, share, comment, and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all.